बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने हालात के बदलते हुए तेवर को देखकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करने की कोशिश की है। ये रब्ता करने की कोशिश क्यों की गई, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे बढ़कर यह जानना ज़रूरी है कि इस रब्ते के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को क्या जवाब दिया गया है। ये बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ ज़राए क्या बताते हैं कि मौजूदा हालात में सियासी बका के लिए शहबाज शरीफ के पास कौन से ऑप्शन जो हैं वो बाकी रह गए हैं, जिन्हें वो इस्तेमाल करके आइंदा आने वाले दिनों में ख़ुद को वो महफूज बना सकते हैं, मौजूदा सख्त तरीन सियासी हालात में वो बच निकलने में कामयाब हो सकते हैं। और जो शेख रशीद साहब का एक बयान दिया है, जिसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, नैब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, नैब की इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बहस करेंगे, उसका तज़किरा करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नाज़रीन से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे प्रेस भी करें, ताकि हमारी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। और जो नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनकी मोहब्बतों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये सब कुछ मेरे नाज़रीन, मेरे सब्सक्राइबर्स की मरहून मिन्नत है। अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करने की कोशिश की गई है। ये रब्ता करने की कोशिश क्यों की गई, इसकी वजह खौफ है। लेकिन यह खौफ शहबाज शरीफ के जहन में पैदा क्यों हुआ, इसकी वजूहात को जानना भी ज़रूरी है। और इस हवाले से कुछ इवेंट्स जो माजी में हुए हैं उनका तज़किरा करना भी ज़रूरी है। लेकिन उसके तज़किरे से पहले आपको ये बता देते हैं कि मौजूदा हालात की संगीनी को देखते हुए मुस्लिम लीग नवाज़ का चंद रोज़ पहले एक इजलास हुआ, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने खुद की। और इस इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अहम रहनुमा की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को एक मशवरा दिया गया, एक तजवीज़ दी गई कि आप लंदन से जो इम्पैक्ट लेकर आए थे या जिन तवक्कुआत के साथ आप पाकिस्तान वापस आए थे, वो तवक्कुआत शायद आपकी पूरी नहीं हो सकें, क्योंकि हालात पाकिस्तान में आपके लिए साजगार नहीं है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आप जैसा कि माजी में भी लंदन से आपके मुआलिज मौजूद हैं, आप वहाँ पर अपना इलाज मुआवजा कराते रहे हैं, तो मौजूदा हालात की संगीनी को देखते हुए मुस्लिम लीग नवाज़ के उस रहनुमा ने यह मशवरा दिया कि आप इलाज के उज़र के बहाने दोबारा से लंदन चले जाएँ और तब तक वापस ना आएँ जब तक पाकिस्तान में हालात जो है वो आपके लिए या शरीफ ख़ानदान के लिए साजगार नहीं हो जाते। और ये भी कहा गया कि आपको और आपके ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो आपने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, तो मुनासिब ये होगा कि आप हमारी तजवीज़ पर अमल करते हुए, मेरी तजवीज़ पर अमल करते हुए आप दोबारा से लंदन वापस चले जाएँ। यहाँ पर पार्टी को दीगर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर उसे संभाल लेंगे। लेकिन बार ये आपको बता देते हैं, लेकिन अब बताते हैं कि खौफ किस वजह से पैदा हुआ। नाज़रीन, आपको याद है कि जब कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई और यहाँ पर लॉकडाउन किया जा रहा था, तो शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया था। और फैसला जब उन्होंने किया और पाकिस्तान वापस आए, तो उनकी जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से, नबरदाश्त होने के हवाले से वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने अपने पार्टी का इजलास भी बुलाया और उसके साथ साथ अपोजिशन जमातों का इजलास भी जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाया गया। लेकिन इन तमाम इक़दामात के बावजूद भी वो कोई ऐसा मस्बत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए, जिससे ये लोगों को लगे, सियासी जमातों को लगे या हुकूमत को भी लगे या एस्टेब्लिशमेंट को भी लगे कि वो कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से कोई बड़ा अच्छा अहम किरदार जो है वो अदा कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि एक मिसाल दी जाती है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो और वो जब वो इम्पैक्ट ना क्रिएट ना कर पाए, तो हमने देखा कि नैब उनके खिलाफ जो है वो मुतहरिक हुआ। जब वो लंदन गए थे तो नैब उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो वापस आए और उनका इम्पैक्ट का जो है वो कच्चा चट्टा खुल कर जब वो सामने आ गया, तो नैब उनके खिलाफ मुतहरिक हुआ, नोटिस दिए गए। पहले 2 नोटिस के ऊपर पेश नहीं हुए, तीसरे नोटिस पर पेश हुए, तो ये समझा शहबाज शरीफ की जानिब से कि शायद अब नैब की जानिब से मजीद कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब एक और नोटिस दे दिया गया और उसमें ये ज़राए से ये खबरें सामने आई कि जो जवाब देकर आए हैं शहबाज शरीफ, उससे नैब के हुकाम मुतमईन नहीं हुए, नैब के तफ्तीशी मुतमईन नहीं हुए, इसलिए इसके बाद दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ को तलब कर लिया गया है। ये एक शॉकिंग जो है वो नोटिस था नैब का शहबाज शरीफ के लिए, जिसने शहबाज शरीफ को काफ़ी मायूस भी किया और काफ़ी सोचने पर मजबूर भी किया। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ नैब ने और मुकदमात के भी जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ खोल दिए, बल्कि एक रेफरेंस भी तैयार हो चुका है मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जिसमें शहबाज शरीफ भी मुलज़म हैं, मरियम नवाज़ भी हैं, हमजा शहबाज शरीफ भी हैं, सलमान शहबाज शरीफ भी हैं एक वो, और बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से 14,400 एकड़ के जो ज़मीन की जो तकसीम थी, वो मुकदमा भी नैब की जानिब से खोल दिया गया है। सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, खौफ की एक वजह यह भी है कि शहजाद अकबर की जानिब से जो मीडिया ब्रीफिंग दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसमें जो शवाहिद थे शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, करप्शन के हवाले से, वो भी आवाम के सामने रखे गए।
یہ تمام ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے خوف کا شکار ہوئے اور رابطہ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور اس میں یہ تمام چیزیں ہیں یہ ڈسکس کی گئیں، اپنے پیغام رساں کے تحت یہ بات پہنچائی گئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر نیب کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے میڈیا بریفنگ کی جا رہی ہیں، میرے حوالے سے جو ہے وہ کردار کشی کی جا رہی ہے، کچھ ڈاکومنٹس میڈیا پر لائے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں لندن سے واپسی کے بعد میرے لیے غیر متوقع ہیں اور میں ان تمام چیزوں سے مایوس ہوا ہوں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیا میرا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے یا ہو نہیں سکتا؟ تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیں ان چیزوں سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو احتساب کے ادارے آپ کے خلاف متحرک ہوئے ہیں، جو چیزیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، جو ریفرنس آپ کے خلاف بنائے جا رہے ہیں یا مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان کو آپ کو فیس کرنا ہوگا، یہاں پر اٹھائے گئے سوالوں کا ان ریفرنسز میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ان تمام معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صاف الفاظ میں جواب دے دیا گیا ہے شہباز شریف کو کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو آپشن دیے جا رہے ہیں ذرائع کی جانب سے کہ دو آپشنز باقی رہ گئے ہیں شہباز شریف کے پاس۔ ایک آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے لندن جانے میں دوبارہ سے کامیاب ہو پائیں، لیکن شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب دوبارہ سے انہیں لندن جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن بہرحال ایک عدالتی فیصلہ شہباز شریف کے پاس موجود ہے، ای سی ایل پر ان کا نام بھی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ دوسرا آپشن جو بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر عید کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو افواہیں اور گردش کر رہی ہیں کہ بیوروکریسی میں ایک ایسا سیکشن موجود ہے جو حکومت کی حکمت عملی کے حوالے سے، حکومتی فیصلوں کے حوالے سے شہباز شریف کو لمحہ بلمحہ کی رپورٹ جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ ایسا ایک تاثر جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بیوروکریسی شہباز شریف کو کیوں یہ تمام چیزیں جو حکومتی فیصلے ہیں، حکمت عملیاں ہیں، اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ناظرین معلوم ہوگا کہ شہباز شریف 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے روابط قائم ہو جاتے ہیں تو ایک اچھے جیسچر میں بھی بہت ساری چیزیں آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب آپ کسی منصب پر رہے ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مطلب ہم صحافی ہیں، ہم صحافی ہونے کے ناطے ہماری بیوروکریسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، لیکن ہم بھی ان سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ اپنے انداز سے طریقہ کار کے ساتھ پوچھ لیتے ہیں، بلکہ وہ بھی اتنا تعلق ہمارا ان کے ساتھ بن جاتا ہے، اعتماد کا رشتہ بن جاتا ہے کہ وہ ہمیں بھی خبریں نہ پوچھنے پر بھی بتا دیتے ہیں۔ اور ابھی جو کابینہ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے ایکشن لیا ہے کہ کابینہ کی خبریں کس طرح سے لیک ہوتی ہیں، بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے ایکشن لیا ہے، ان کا ایکشن لینا ان کا مطلب ایک ان کا حق بھی ہے، رائٹ بھی ہے، لیکن صحافیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ خبریں نکالنا، اس طرح کی خبریں نکالنا جو عوام کی دسترس میں نہیں ہے، عوام کی پہنچ میں نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جو بیان سامنے آیا ہے شیخ رشید صاحب کا، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، پہلے تو یہ کہا گیا کہ ٹارزن جو ہے وہ عید کے بعد دونوں طرفوں کا صفایا کرے گا، دونوں طرف کارروائیاں کرے گا، اپوزیشن کے لوگ بھی گرفتار ہوں گے، حکومت کے لوگ بھی گرفتار ہوں گے۔ اس کے بعد بھی ایک تاثر کریٹ ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی بیان دیا گیا تھا کہ ان کے موکل نے بتایا کہ شہباز شریف کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، کہ شہباز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں، اور شیخ رشید کے اس بیان کے بعد نیب کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن، تردید جو ہے وہ جاری کرنا پڑی تھی۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کا جو ادارہ ہے جب اس کی جانب سے کوئی اعلامیہ جاری کی جاتا ہے تو اس میں باقاعدہ یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ نیب ایک معتبر ادارہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے کہ نیب کو اپنی ہر پریس ریلیز میں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ نیب ایک معتبر ادارہ ہے، پاکستان کا ادارہ ہے، اس کو معتبر کوئی لکھے یا نہ لکھے، کریڈیبلٹی کیا ہے، کریڈیبلٹی بنتی ہے ہر ادارے کے اپنے ایکشن کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 31 جولائی کے بعد مکمل طور پر صفایا ہو جائے گا کرپٹ عناصر کا، نیب دونوں طرف کے جو لوگ ہیں انہیں گرفتار کر لے گا، یہ بڑی جو ہے وہ عجیب سی بات لگتی ہے، جس نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، کیونکہ جو قانون کا اگر دیکھا جائے تو قانون کے مطابق نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، حکومت کا ان کے فیصلوں میں، اس کے کام میں نیب میں کوئی کردار جو ہے وہ کسی طرح سے قانونی یا آئینی ہے نہیں۔ لیکن جب اسٹیٹمنٹ اس طرح کے وزراء کے سامنے آتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے لوگوں کو، جو دانشور ہیں، جو صحافی ہیں، انہیں یہ سوال اٹھانے کا موقع ملتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نیب کے ترجمان کی جانب سے جو رکھا اسی لیے گیا ہے کہ اس نے نیب کا دفاع بھی کرنا ہے، نیب کے کام کاج کے حوالے سے عوام کو آگاہ بھی کرنا ہے، اس کی جانب سے ایسے اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتے، لیکن حکومتی وزراء اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نیب میں اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف یا اب موجودہ حالات میں حکومتی وزراء کے خلاف، مشیران کے خلاف نیب کیا کرنے کے لیے چاہ رہا ہے، نیب کیا فیصلے کر رہا ہے، اس کا حکومتی وزراء کو کس طرح سے پتہ چل جاتا ہے،
मतलब वो ऐसी सीक्रेट चीज़ें होती हैं उस पर सवाल उठाते हैं अपोजिशन के लोग, सियासी जमातों के लोग, कि ये नैब जो है वो इम्पार्शल नहीं है, नैब जो है वो हुकूमत का जो है वो हथकंडा बना हुआ है, हुकूमत के कहने के ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो की जाती हैं। जब वफाकी वज़रा की जानिब से इस किस्म के स्टेटमेंट आते हैं जो नैब की फैसलों के हवाले से स्टेटमेंट होते हैं कि नैब आइंदा आने वाले दिनों में किसको गिरफ्तार करेगा, किसको नहीं गिरफ्तार करेगा, जैसे कि अभी शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट आया, माजी में फैसल वाडो साहब के ऐसे स्टेटमेंट आते थे, तो इससे ये तासुर जो है, इसको तक़वीत मिलती है कि हुकूमत के जो वज़रा हैं उसका उनका कहीं ना कहीं, या हुकूमत का कहीं ना कहीं नैब में असर व रसूख मौजूद है। और अगर असर रसूख मौजूद ना भी हो, लेकिन जब इस किस्म के स्टेटमेंट आते हैं तो फिर नैब को भी अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए जो है वो बयानात देने पड़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल हालात का तकाजा यही है, वक्त का तकाजा यही है कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उस पर जवाब अगर आना चाहिए, बयान आना चाहिए, तो नैब की जानिब से आना चाहिए। लेकिन अब जो स्टेटमेंट दे दिया गया है शेख रशीद की जानिब से, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये बड़ा तबाहकुन होगा, डिज़ास्टर होगा नैब की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, नैब की इम्पार्शियलिटी के हवाले से। इस पर नैब के तर्जुमान का बयान जो है वो लाजमी आना चाहिए और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि अगर आप ईद के बाद ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं, आप हुकूमती लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, आप अगर अपोजिशन के लोगों पर गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, तो इसकी खबरें जो हैं वो किस तरह से हुकूमत के लोगों तक पहुँचती है, इसका बड़ा वाज़ेह अल्फाज में जवाब जो है वो आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर लोग सवाल उठाते रहेंगे और नैब की क्रेडिबिलिटी और नैब की जो इम्पार्शियलिटी है वो इसी तरह से इफेक्ट होती रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।